challenge natin ngayon ay dukot bola challenge, okay? Bale, meron nag-iisang kulay dito na kulay puti. Siya ang mananalo ng 300 pesos. Oh! Divina, dukutin mo na. Go! Sa kabila, gilid. Kahit gilid. Kahit gilid, okay. Okay, okay lang. Isa lang. Oh, pakita mo. Mali. Oh, hawakan niyo muna, mamaya na lang. Go! Isa lang. Gusto ata kunin lahat. Oy! Galing nga! 300 pesos. Next. Harap na. Go. Ang galing ni Ron J, kanina. Angel, go. Isa lang, Ako nandun. Mali. Next. Ayan, nandyan. Nandyan lang yan, hindi mawala yan. Isa lang. Walang madukot. Ang dami. Wala. Next. Isa lang. Hey, wala. Mali. Next. Go, JB! Mali. Next. Mali. Next. Mali. Next. Swerte na nasa dulo pagka hindi pa nakuha. Mali. Next. Guys, pakita nyo nakuha nyo, Mali. Ako na. Mali. Apat na lang. Mali. Tatlo na lang nga. Sino na natitira? Okay, go. Baka swerte pa rin si Ron J, Ay, baka naman ka talaga. Ganun. Wala. Parang puti. Mali. Okay, 300. Okay. Next. Round 3, go. Mali. Next. Si Ron J na naman. Mali. Next. Yan. Angel. Ayun na, nagdasal na. Nagdasal na. Wala. Mali. Next. Mali din. Ikaw na. Chris. Ano na? Yan na. Piling-pili. Wala. Mali. Next. Mali na naman. Ay, ito yun. Yan na nga. Mali. Ayun na. Ilan na lang. 6 na lang. Oh, 3 yung hawak mo. Isa lang. Mali. Next. 5 na lang. 5 na lang. 5 na lang. Mali rin. 4 na lang. 4 na lang. 4. Pare. 4 na lang. Wala. Mali. 3 na lang. Ay, kay Jan na yan. 3 na lang. Wala. Ayun, lahat hawak yung bola. Malapit. Mali.
Dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Oh. Sino sa likod mo? Jeno, oh. Sige. Go, go. Okay. Ayan. Nakuha! Nakuha, swerte, swerte, oh. 300. Next. Paano ko lumawa ako eh? Ayun. Ito yung kulay orange. Mali. Orange. Divina, yan na. Baka yan na yung swerte mo. Di ba wala? Mali. Go. Ron J. Paano lumawa ako yun? Kung ano daw mahawakan niya. Okay? Mali. Orange. Oh, mali. Isa lang. Isang kulay. Mali rin. Yan na, nasa na. Mali rin. Okay. Mali, sayang. Mali. Ayun na, be! Ang dami niya na. Isa lang. Okay, nakikiramdaman. Nakuha! 300. Ang galing ah. 300. Next. Okay ka. Go! Ayan na. Yan. Ano nang nangyari? Aika. Tulog muna. Yan na! Mali. Next, Louie. Ano na? Ang daming hawak. Ano na, Louie? 1,000 years later? Wala, mali. Mali. Dami pa. Marami pa. Ilan, nahulog po. Mali, sayang. Dami pa niyan. 2, 4, 6, 8, 9 pa. Siyam. Mali. Next. Mali. Si Divina. Si Shaolin. Okay. Mali. Next. Saan? Hoy, Pina! Mali. Mali. Ilan na lang yan? 4 na lang yan, Maika. 4 na lang. 4 na lang. Yan malalaman kung sino swerte. Nandun lang lahat yung bola. Pakasama na. Okay. 4 na lang yan. 4 na lang yan. 4. Nararamdaman ko yung bola. Malamang bola lahat yan. Bola lahat yan. Natulog na. 1,000 years later. 1,000 years later. Grabe, natulog na.
Hindi na tapos na eh. Ano na? Mali pa rin. Yan na. Tatlo na lang yan. Tatlo na lang. Go, Chris! Ayaw mo ng training para hindi makaulit. Tatlo na lang yan, Chris. Mali. Dalawa na lang. Dalawa. Sino? JB saka si Inces. Okay. JB. Pag di mo nakuha, si Inces na makakuha. Okay. Yan na. Hindi na magkakaalaman. Pizza! 300. Next. Inces, go. Malay mo, swerte ka agad. Una pa lang. Galing nun. Si Ron J nga, pangalawa. Nakuha agad. Mali. Next. Kahit ka. Yan na. Piling-pili. Mali. Nahawakan na kanina. Di pa nakuha. Go. Ano na? Mali. Next. Go. Yan na. Ganun dapat. Mabilisan. Mabilis. Ganun lang. Mabilisan. Swerte talaga. Swerte. Mali. Next. Dami pa dyan. Mali. Ano na lang? 6 na lang. 6. Mali. 5 na lang yan. 5 na lang. Talagang buhay. Binanalo. Mali. 4 na lang. 4. Angel. 4 na lang. 4. Yan na. Mini mo. Ano? Mali. 3 na lang. Ay, Maika, 3 na lang. Sino titira? Si Chris saka si JB. 3 na lang. Pinapakiramdaman yung tibok ng ng bola. Napakiram doon, no? Malakas ba yung heartbeat? Malakas yung heartbeat. Kaya, kung ano nang ginawa. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Yan na, malalaman natin kung makukuha ni Chris. Tagal. Waiting ako. Ano na? Pili isa. Diyan na magkakaalaman. Kay JB na daw yan, sabi ni Jen. Patunayan mo. Ayan na, malalaman na. Nasalan lang. 300. Galing ah. Dinasalan. Last na to. Pero, 2 bolang puti ang nilagay ko. Okay. 2 puti na bola. Okay, go! 2 yung may chance na mananalo. Oh my God! 2 yung may chance na mananalo. 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 2 yung may chance na man
Pwede dalawang kamay. Mali, mali. Dalawa yan, dalawa. Mali, mali. Wala, mali. Next. Si Aika. Ayan na. Ayan na. Ayan na, si Aika. Ayan na. Ayan na, si Jerica. Sudatorio. Okay, pili-pili. Pili-pili. Mali. Next. Sana ito ba? Mali. Dalawang beses na nahawakan yung puti. Naiwanan, nabinawan pa. Hey. Mali na naman si Bones. Yan, kakunti na lang yan. Kakaalaman na. Dalawang puti yun. Ano nangyari na? Wow! Ilan na lang yan? 2, 4, 6, 7. Then 10,000 hours later. Mali. Next. Ilan na lang, anim? 6 na lang, 6. Swerte ng dalawa kung dalawa matitira. Ayun. Sherwin na. Manalo na yun. Ito na yun. Hindi ko mo. Yan na nga. Mali. 5 na lang yan, Divina. 5 na lang, 5. Mali. 4 na lang. 4. Sino natitira? Yan sila. Okay. Go! Lala! Ayun yan. Wala kayo. Mali! Yan! Wait lang. Yan! Angel, malas mo. Pag hindi mo nakuha kasi dalawa yung puti, isa yung orange. Okay. Go! Dalawa na lang yun. Tatlo pa na. Nakabahan ako eh. Dalawa lang. Makiramdaman mo ang iyong... Pag may naiwan dyan na dalawang puti, panalo na yung dalawa. Si Micah saka si Chris. Kaya, pag tama, panalo si Angel. Nakuha, 300. Yan na lang, may isa pa. May isa pa dyan. Micah, pag hindi mo nakuha, makukuha ni Chris yun. Ready, go! Yan na, nasa iyo yung kapalaran ni Chris. Energy. Yan na, pinapakiramdaman na. Ginamitan na ng ginamitan ng babascope. Hindi stethoscope, babascope. Baba. Mini-mini mo. Mini-mini mo. Alo.